Hello guys, it's me again, Isel. So guys, tatagaro din ket another vlog manin. Ket ditoy nagpataknak lang ti drops dita beautiful eyes ko tanay. Naglabo ti managkitak ta panagyaamon. Charot. Ken atagaro din guys, inmulagat ko lang dita screen. Umisim-isim nakti tata ko usap ko ni sister ko. Then nag-apply nakti long lasting bangong lotion guys. Mayat ata lotion guys, imbes pang ikat ti kurusing. Ket lalo ka nga kumurusing. Charot lang. Ket itagarudan guys, in apros ko lang jay lotion nga makapakaro ti kursing talaga. Katakatawanak lang di tata. Wala lang, bakit ba? Masaya nga ako. Kasta ti agaplay ti lotion guys, i-apros mo nga kasta una gana malislis at akudel mo. And dita nag-ayos na ko lang ti hair ko. Fast forward guys, kumakain na ako dyan, makita yumet. Ken dita sumanaunak ta kumakain kaming may banding. Awan kas tayo gamin, umapal kayo please. Charot lang guys. Ket dita guys, buyain lakpay lang biit nga mamanganta. Awan nga mentay may voice over kon iso. Buyain lakpay lang nga aglamot dita guys. Mangantayo mga bebekes. Alam nyo guys, mas magandang kumain. Tapos gaganahan kang kumain kapag kaharap mo yung family mo. And nagkatakatawa kayo kasjay. Basta nagmeti feeling guys. Ket ditan guys, asidigdak nga malpas mga ditay. So buyain dak lang. And another fast forward guys. Nagtututbrush na ako dyan. Buyain nyo muna ako for nahaba nga or oras. Ata guys, nalpas na kun ken si kay Meti sumarunon. At dito na nga, may hawak na akong Robix at magbubuo na naman tayo ng dagdag sa sakit ng ulo. Charot. Mayat ate nga surusuruwen guys, umay kayo ta, suruan kayo no kasano ti agayat nga napod na. Nagsuot nakti salamin di tanta, nalabo talaga ti panagkitak ta panagayat mo, my darling love, so sweet. Charot lang ka di guys. Ata guys, nabuo ko na yung isa and another Robix again. Basta nalaka lang ata guys, no talaga ag-focus ka. Buyain nyo na lang ako kung paano ko laruin yung maling tao. Ata guys, nabuok man jay maisan and last ato yan.
Kasta lang ti agbuo guys, iikot-ikot yun lang, kagaya nung pinaikot-ikot ka na lang din. Sorry guys, no nabayag, makaulaw met lang gamin atoy. Ata guys, nalpas met langin. Bye-bye!